بالعشي والإبكار قال أويل زكريا عليه السلام ربي اے زما پالن کیا زما پروردگارا انا یکون لی فکما طریقہ بوی زما غلام حلق انا یکون لی فکما طریقہ با تراکے مالا غلام حلق وقد بلغنی الكبر او یقینا رسید دے ماتا الكبر بڑھوالے وامرأتی عاقر او بی بی زما شنددا قال اویل فرشتو کذالک اللہ ہم دغرنگی اللہ تعالی یفعل کوي ما یشاء چوڑی قال اول زکریا علیہ السلام ربی اے زما پروردگار ربا اجعل لی آیا اجعل لی وگرز و زما دا پر آیتن یو نخا یو نشانی قال اول آیتکا اول اللہ پاک نخستا دادا اللہ تکلم الناس چتبا خبر نکے خلق سرا ثلاثت ایام تری رزی الا رمزا مگر پیشارا وذکر ربکا او یا دوار بخبل کثیرا دیر وسبح او پاکی بیانوا درب بالعشی بیگئی طرفتا والابکار او سبئی طرفتا بالعشی مخام والابکار او سحر تا حضرت زکریا علیہ السلام دعا قبول شو کله چې د زکریا علیہ السلام دعا الله قبول کړ زکریا علیہ السلام